Bienvenidos a la simulación de guerra. La última partida fue mala para ti, pero hay indicios confirmados de éxitos futuros. Por el bien de mi investigación, redobla tus esfuerzos. Comencemos, los transferiré a la zona de combate. Prepárense para la batalla. Transferencia interdimensional completada. La simulación de guerra iniciará pronto. Ten un buen día. Participarán en una prueba de combate contra dinosaurios. Exoluchadores, sigan al vigilante. Preparando exterminio en zona de combate. Esperen. Hay velociraptors. Eliminación completada. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Espera. Hay paquicefalosaurios. Hay velociraptors. Eliminación completada. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Esperen. Hay un anquilosaurio. Completan los objetivos más lento que el enemigo. Preparando exterminio en zona de combate. Esperen. Hay un anquilosaurio. Completan los objetivos más lento que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Esperen. Hay velociraptors. Hay pteranodontes.
velociraptores. Eliminación completada. Completan los objetivos más lento que el enemigo. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Espera. Aumentando el nivel de peligro al máximo. Módulo de matanza activado. Consideren esta amenaza de dinosaurios superiores como oportunidad de crecimiento. Prepárense para la batalla. Por aquí, una oleada de velociraptores se congrega sobre el edificio de Aibius. La torre ofrece un hermoso fondo para la cascada de velociraptores. Les recomiendo que preparen su estrategia mientras los velociraptores descienden a la tierra. Advertencia, ahora comenzarán la misión final. Prepárense para un viaje interdimensional y para combatir. Advertencia, el equipo están en un alto riesgo de ataque. Permanezcan alerta en todo momento. La misión final será control de conexión. Acércate a la conexión, luego inicia la transferencia de datos. Mantén la proximidad con una conexión controlada por el enemigo para deshabilitarla y reclamarla para tu equipo. Los enemigos como el poder arrasador de pilotearán. Conexión asegurada. Se perdió la conexión C. La conexión A está recibiendo daño. Deténgala. Invocación de dinosaurios en todas las condiciones en 30 segundos. Todos los dinosaurios serán removidos. Conexión B asegurada. Pronto se invocarán dinosaurios. Transferencia de datos al 25%. La conexión B está recibiendo daño. Defiéndanla. Le di un dominador al equipo enemigo. El equipo enemigo podría invadirlos con un dinosaurio hostil. Dinosaurios invocados en todas las conexiones. Conexión B desactivada. Se generó un dominador para su equipo. El dominador se usa para controlar un dinosaurio y atacar enemigos. La conexión está recibiendo daño. Se perdió la conexión B. Dominador activado. Aprovechen. Conexión se desactivada. Conexión desactivada. Todos los dinosaurios serán removidos. El equipo enemigo tomó la delantera.
conexión B está recibiendo daño. Defiéndanla. Transferencia de datos al 75%. Dinosaurios invocados en todas las conexiones. La conexión A está recibiendo daño. Defiéndanla. Conexión B desactivada. Conexión desactivada. El equipo enemigo está muy cerca de ganar. Vamos, tomen todas las medidas necesarias para evitar la derrota. Conexión C desactivada. Se perdió la conexión B. Los dinosaurios serán removidos. Conexión asegurada. Recall complete. Prueba completada. Derrota. Este ejercicio no pone en riesgo tu estado de existencia, pero se verá reflejado en tu historial laboral. Ten este detalle muy en cuenta. Contemple muy bien a los mejores exoluchadores existentes en esta simulación de guerra. Years? What the hell happened in 3 years that would make me end up like Durbin? You're thinking about it the wrong way. What happened that made you end up like you? Yeah, I get where you're going with that, Chief, but I hate to think getting my arm burned off made me a better person. I don't know. So much has changed since 2040. Both of you are looking at it wrong. It is only 3 years, which means you and Durbin are practically same person. But come on now, don't rub it in. What Majesty is saying is, you can think like him. Maybe out-think him. Get crazy deep all up in his head. Okay, I don't even want to imagine. Elders, we need every advantage we can get. I know what it is like to see yourself doing things you cannot conceive of. I know it hurts, but you must think. Pretend you're Durbin. You're a total piece of shit. Yeah, a real fussy hole. A turtle. Yes, okay, I think I've got it, thank you. Okay, I'm Durbin. I have Leviathan on my side, so I won't try to stop the war game. I'm safe. And I haven't gotten what I want yet. And what you want is? Golden Goose. I mean, I want Golden Goose. It's one of the most important inventions in history. Don't want the money. No, but it's more than that. I want control. Yes, I want control of my life, of the world. It's ego a go-go. Yes, this tracks. But you don't have to agree quite so quickly. So you're just going to give it to science? No, of course not. I want it for myself. Right. I want it for myself. Alders, remember that time you told Sandy what you were like before you lost your arm? Always, you do everything yourself. Never trust anyone. That's it. I know what Durbin's going to do. He's going to stab Signs in the back. We can use this. Let me talk to Signs. I don't know what this
this is. But unless I'm mistaken, you have a war game to worry about. Don't call me again. You've got something to worry about too, Doc. What's that supposed to mean? Seen old Durban recently? I bet he hasn't been around much. Guess he's been busy with his wild, golden goose chase. Take a look at these signs. What on earth? That's Durban breaking into a secure Anchor Division facility. But he didn't tell you that, did he? Durban's turned against you. He's making a play for Golden Goose. Solo. This is preposterous. You're probably right. But then again, take a good look at me. Yeah, I'm him. More or less. Funny business, this alternate timeline stuff. So when I tell you Durban's turned, just ask yourself. What does Durban do when he no longer needs somebody? You don't understand my arrangement with Durban. That arrangement disappeared the moment you gave Durban your Leviathan access key. How did you know about that? I didn't have a choice. Aw, poor baby. He didn't have a choice. I mean it. You never wondered why I called your frequency in the first place? Come on, why there was a version of me dead and rotting in your jungle? I was working with the other Garrett signs, including the one in your timeline. Leviathan killed them all on sight. I'm the only one left. My only hope was to use an exofighter working inside the war game. It doesn't matter now, Science. We almost completed Golden Goose. What? You and Durban stole the plans for the Revolution cylinder and stabilizer chip. But we have your prototype, the reaction gate, and even the time displacement algorithm. Please, I'm begging you, give them to me. That's not the way this works. We got plans for your device, Doc. What are you going to do? We're going to jump this carrier back to 2040 and convert all the high Zol in Leviathan's tanks to low Zol. The computer dies, the island lives, change places and handy dandy. My God, you're insane. What difference does it make to you, Doc? Either we win or we die. And Durban's going down with us either way. That'll save your skin. You're serious? If Leviathan dies, the world will lose Golden Goose technology forever. No more Heisel. Kiss that golden future goodbye. What makes you think I'll allow that? Destroy my life's work? Help you even? Life is full of complicated choices, Science. Right now, yours is to help us, or we leave you to Durban. How do we jump the carrier to time? Every second brings Durban closer. He could be right outside. Okay. You already have what you need. That prototype should be capable of sending matter back to 2040. It just needs an update. This is the Golden Goose firmware I left behind on the island 3 years ago. Durban stole it from another exoplanet. This is Magnum's data. There's one other problem: power. That prototype is supposed to be fitted with a Revolution cylinder to amplify its power. Without that, you'd be lucky to send a model airplane back to 2040, let alone your whole carrier. Leave that to us, Doc. We'll think of something. There. I've held up my side of the deal. You hold up yours. Stop Durban. Unlike you, Science, we can be trusted. If we get out of here alive, everyone's getting out of here alive. Hammerhead out. Ladies and gents, I think we can actually do this. For once, we have the advantage. Les doy la bienvenida a la simulación de guerra.
Esta prueba de combate se ejecutó por un tercero. No establecí los parámetros. Sin embargo, están alineados con los objetivos de la investigación. Prepárese para contribuir con datos de combate para recolectar. Pick it up! Comencemos. Los transferiré a la zona de combate. Prepárense para la batalla. Transferencia interdimensional completada. La simulación de guerra iniciará pronto. Ten un buen día. Let's talk about this! Bravo, Leviathan. This is quite a fight. Oh, come now. So determined. But your death is inevitable. Wave bye-bye. That data won't be yours for long. Golden Goose is within reach. I will control the future. You've interfered enough. And honestly, I have been gagging for a proper fight. Come and get me. Nada suprime los movimientos enemigos como el poder arrasador del cliente. I don't even have to lift a finger. Well done. It is done. Subroutine activated. Assistance acknowledged.
seconds. Están muy lejos de la zona de combate. Regresen o serán regresados a la fuerza. Spinning long after you're gone. Don't shoot initiated. Overdrive ready. Destination marker 1. In need of repair.
Construction technology. Operación Componente Prototipo SIS, terminada a la fuerza. Adquirí los datos necesarios. Prueba concluida, terminando instancia temporal. Leviathan, what are you doing? Stay out of this. Why won't you follow my orders? Esta prueba me dio excelentes datos de combate. El proyecto de desarrollo del exotraje perfecto está a punto de concretarse. Exoluchadores, se agradece mucho el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Prepárense para una transferencia dimensional. Durban, has demostrado ser un sujeto de prueba invaluable. No, haven't I just? It's a matter of time till I get your goose. These pet projects nearly done. Leviathan and the Behemoth, my match set. So when you sleep, sleep with one eye open. Contemplen muy bien a los mejores exoluchadores existentes en esta simulación de guerra. Incoming transmission. It appears you can't trust anything nowadays. Durbin, this is not what you think it is. Shut up, science. You have to understand. You've already lost. I am in control. Allow me to demonstrate. Leviathan. Head. What? No! Come over here and try that. No. No. And I think you're going to come to me. You see, you have half the data, and I have half. So when you feel up to fighting, you know where I'll be. Wait! Let's settle this. You and me. Well, what do you say? No. I hate that guy.
Este es mi centro de investigación. Sigue tu racha de resultados lamentables, pero aún hay esperanza. Los humanos tienen una increíble fortaleza mental en extremas circunstancias. Los transferiré a la zona de combate. Disfruten de la simulación. Transferencia interdimensional completada. La simulación de guerra iniciará pronto. Den un buen día. Participarán en una prueba de combate contra dinosaurios. Exoluchadores, sigan al vigilante. Les doy la bienvenida al centro metropolitano de la isla Viquitoa. Transmisión interrumpida. Preparando misión, exterminio en zona de combate. Esperen. Hay sinornitosaurios. Hay dinosaurios francotiradores. Hay dinosaurios francotiradores. Invocando sucominos. Hay dinosaurios francotiradores. Invocando sucominos. Hay pteranodontes. Damage is getting critical. Thank you. Eliminación completada. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Espere. Hay dinosaurios. Hay dinosaurios francotiradores. Hay un anquilosaurio. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Espera. Hay un triceratops. Hay dilophosaurios.
Eliminación completada. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Preparando exterminio en zona de combate. Espere. Invocando sucomidos. Hay pteranodores. Invocando sucomidos. Hay sinornitosaurios. Eliminación completada. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Espere. Invocando sucomidos. Hay el enemigo está obstaculizando tu progreso con un potenciamiento de dinosaurios fase 1. Hay paquicefalosaurios. Invocando sucomidos. Periodo de mejora de dinosaurios terminada. Reiniciando niveles. Hay dinosaurios francotiradores. Eliminación completada. Completan los objetivos más rápido que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Espere. Hay paquicefalosaurios. Hay sinornitosaurios. Invocando sucomidos. Hay un anquilosaurio. Hay dinosaurios francotiradores. Invocando sucomidos. Le dio un dominador al equipo enemigo. El equipo enemigo podría invadir los dinosaurios invocando sucomidos. Peligro. El enemigo activó un dominador. Es controlado por enemigos naturales. El enemigo no es seguido.
Advertencia, ahora comenzarán la misión final. Prepárense para un viaje interdimensional y para combatir. Gana el primer equipo que complete todos los objetivos designados. Hagan lo que les corresponde y generen datos de combate sólidos. Invocando sucumbidos. Hay pteranodores. Hay pteranodores. Eliminación completa. Sigan al vigilante, pasando a la siguiente misión. Invocando sucumbidos. Hay un anquilosaurio. Le dio un dominador al equipo enemigo. El equipo enemigo podría invadirlos con dinosaurios vivos. Hay dinosaurios gaseosos. Sigan al vigilante, pasando a la siguiente misión. Se generó un dominador para su equipo. Se usa para controlar a un dinosaurio y atacar directamente a los enemigos. Cruce de dimensiones activado. Pueden invadir la zona de combate del equipo enemigo. Impidan el avance de la misión. Agente Ceratops. Dinosaurios francotiradores. El enemigo activó un dominador. Es controlado por enemigos centrales. Elimínenlo enseguida.
Recuerda que los exotrajes siempre pueden ser mejorados. Siempre. My body. Okay, just hold that steady while I fasten the cover, and this bird is ready to fly. Oof, it's very heavy. Good thing I'm healing. Did I ever tell you about the time I nearly died over the Barrett Sea? Yeah, is now the time. Just bear with me. So there we were, long-haul cargo run to Murmansk, flying through an Arctic storm. Getting to point, please. Suddenly, the right engine loses thrust. Then the left. They're cycling, but there's no power. We're losing altitude, dipping the nose to keep ourselves out of a storm. The Arctic Ocean's starting to get real big in that windshield, and we're trying everything to get those engines firing. Yes, I'm with you. Very good. That's when I realized it was so cold, there was ice forming on the fuel filters, blocking the flow. The engines were starving. And so you fix and save the day, all done. That's when I remembered the APU. Anyone? Ace? Shoulders? That's right, the auxiliary power unit. I fired her up and let her overheat. Could have blown up at any second, but it was warm in the fuel, melted ice. We're down to 500 feet when suddenly, wham, the engines come back to life. I can smell the APU cooking from the cockpit, but we made it back in one piece. Okay, you can let go. I'm glad you survived, Chief, but what is point? The point is, a jet like this is a machine full of machines. It's got redundancies built in. Cross feeds, backups, manual reversion, you name it. There's always something you can use to get the job done. Now, we want to jump the carrier back to 2040, but we need more power. I have an idea. Oh, Chief, what's all this? This is our way to Leviathan. We want to go to 2040. Not enough power. We want to help my sister make her Lozor plan work. Not enough power. As much as I hate to admit he's right, it's like science said. We needed that revolution cylinder. But Durban stole the data, and we couldn't fabricate one here anyway, which meant we were out of luck, unless we use a substitute. The transmission cable linked to the carrier's generator drive shaft. Right. The problem with this little vortexer is not enough torque. It can't spin fast enough to generate the kind of vortex we need. So Chief linked it up to military-grade jet engine shaft. I always knew this bird would get us off the island. What I didn't know was I'd have to turn her into a time machine to do it. Sandy's working on the calculations now. Sandy, is this really going to get us back to 2040? Based on the firmware update we received from Dr. Garrett Sines, we have ample power to travel back to 2040 and confront Leviathan. And hopefully not back to Middle Ages like Beketoa. You mean you don't want to be a goddess during the Inquisition? You tell joke, but where's Lev? I have records of the vortexes that transport Ace to the wargame in 2040. We can follow Leviathan's example. Not comforting. And as for destabilizing Hydro, we did a little test. Look at this. Baboom! Lozol. Running this thing in reverse really works. We're going to take off, jump the carrier back to 2040, fly to the Leviathan's core platform, and turn Leviathan's fuel tanks into a ticking time bomb. There's just a matter of Durban. Who knows we're coming, by the way? Ace will be ready to take care of that. Chief, all this sounds ridiculously dangerous. Not that I'm backing out or anything, but... Let me finish up here. Then we'll talk.
There it is. We now know more about this island than anyone else on Earth. In multiple timeline color code. Yeah, it's pretty simple when you have all the pieces. Well, simple is a relative term, of course. Look, this is what started it all. The Origin suit's pilot, Yannick Nadi, tries to go back in time and prevent his future by destroying Leviathan, but ends up hurled back to the Cretaceous period. And that's the first change in the timeline. Nadi dies, and his exosuit stays buried for millions of years. Ibius finds the exosuit and the futuristic technology. It blows their minds. They reverse engineer it, and they realize they've got their hands on an energy revolution. Hyzol. And because they are greedy, unscrupulous bastards, they build a world full of stratovators, all golden goose equipped, to drill into the past and break down space-time, overseen by an unprecedented AI developed from Origin suit tech, which was exactly the world Nadi wanted to prevent. Which cues up Future Past You. Future Past You goes back to prevent Ibius from getting Golden Goose, and thus the second alteration of the island's history occurs, and the timeline changes again. The entire Bikatoan culture comes from Future You going too far back in time and being mistaken for a goddess. Then we have a lull in the time travel antics with not much happening until 2020, but 2020 hits, and wham! Ibius finds the Origin suit, and the entire cycle begins again. And so we come to August 16th, 2040. Ibius gives Leviathan full control of the Stratovator's Golden Goose array, with nobody realizing it is obsessed with developing exosuits. Next thing we know, dinosaurs are raining from the sky all over Island. Leviathan makes itself perfect exosuit testing ground. Right. So, Haruka tries to destroy Leviathan, but she can't, because she can't create enough Lozol to do the job. She's got Yannick Nadi on her side, or some echo of him that's still bouncing around the Ibius systems, but somehow Leviathan catches on to what they're doing. Surprise, surprise, machine programmed by amoral maniacs is amoral maniac. Leviathan purges all the Lozol off the Stratovator control platform, which explodes and sends the cable crashing down on the island. The Bikatoa incident. Dr. Garrett Signs escapes alive, but Golden Goose is lost in the wreckage. Ibius stands to lose their Hyzol energy revolution. And in the meantime, Leviathan still running war games on the island, repeating the Bikatoa incident day after day, time after time. All while space-time distortions and dinosaurs become a damn pandemic, and innocent people all over the world pay the price. Ibius creates problem, then sells world the solution. They form exofighter squads, and we crash on the island, and Leviathan gets aced as a new plaything for the war game. Magnum, Durbin, Dr. Signs, and God knows how many others all arrive on the same way in their own separate timelines. Now, Magnum thought he'd found a way out when he got part of Golden Goose, but that only made him a target for Durbin. And we were next. Little did we know we were up against the most deadly foe of all. Me, with 2 arms. You forgot part about them being disgusting grave robbers, using corpse to do dirty work. Zombies. Ugh. Anchor Division, Haruka, Golden Goose, and... zombies. All of it, it's all there. What I don't understand, what's this thing's motive? How does an AI become obsessed? Dinosaurs, self-preservation. There's no way for a computer to behave. Well, I think we've all seen just how little it takes for a really good AI to develop into something more. Compliment acknowledged. Oh, so much history, all of it leading to us, right here, right now. I mean, you could almost call it fate. And look at us. Haruka's brother, Durbin's doppelganger, the goddess of Bikatoa herself, and Ace, the best exo fighter in the fleet. Second best. Yes, right. Sorry, Madge. The point is, out of thousands of exo fighter crews out there, it's come down to us. But the chart is missing one thing.
What's that, Chief? We're about to be the most important thing that ever happened on this island. Sandy? Understood. Perfect. Bienvenidos a la simulación de guerra. Atención, por favor, el escudo de Roadblock puede detener la embestida de un Triceratops. Destruye sus cuernos para disminuir significativamente el daño que puede causar. Comencemos. Los transferiré a la zona de combate. Que tengan un día increíble. Transferencia interdimensional completada. La simulación de guerra iniciará pronto. Ten un buen día. Participarán en una prueba de combate contra dinosaurios. Exoluchadores, sigan al vigilante. Preparando exterminio en zona de combate. Esperen. Hay velociraptors. Hay velociraptors. Eliminación completada. Completan los objetivos más lento que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Espere. Hay paquicefalosaurios. Hay velociraptors. Hay paquicefalosaurios. Hay velociraptors. Eliminación completada. Completan los objetivos más lento que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando exterminio en zona de combate. Esperen. Invocando un carnotauro. Completan los objetivos más lento que el enemigo. La ruta principal al aeropuerto sufrió daño considerable. Lo siento, la carretera que conectaba con la terminal se derrumbó. Actualmente todos los humanos ya están eliminados. Transmisión interrumpida. Preparando misión, defensa en zona de combate. Hay que defender la zona especificada. Vayan a la zona cercana al marcador y comiencen a defenderla. Hay velociraptors.
Hay velociraptores. Progreso de defensa de la zona, 25%. Hay pteranodons. Progreso de defensa de la zona, 50%. Hay velociraptores. Hay pteranodons. Progreso de defensa de la zona, 75%. Defensa de la zona completada. Completan los objetivos más lento que el enemigo. Sigan al vigilante. Pasando a la siguiente misión. Preparando defensa en zona de combate. Espere. Hay que defender la zona especificada. Vayan a la zona cercana al marcador y comiencen a defenderla. Hay pteranodons. Hay velociraptores. Hay pachycephalosaurios. Progreso de defensa de la zona, 25%. Hay pachycephalosaurios. Progreso de defensa de la zona, 50%. Hay pteranodons. Hay velociraptores. Progreso de defensa de la zona, 75%. El equipo enemigo avanzó a la misión final. Acción rápido para cerrar la brecha de desempeño. Defensa de la zona completada. Completan los objetivos más lento que el enemigo. Advertencia, ahora comenzarán la misión final. Prepárense para un viaje interdimensional y para combatir. La misión final será seguridad de la llave de datos. La llave de datos avanzará si permanecen cerca. Escóltenla hasta el objetivo. Si la llave de datos es destruida, acérquense para repararla. Nada suprime los movimientos enemigos como el poder abrasador de Krieger. El equipo enemigo va a la ofensiva. Contra bestias. Hay pteranodons. Hay velociraptores. La llave de datos enemiga lleva un progreso del 20%. Hay velociraptores. Progreso de escolta, 20%. Se generó un dominador para su tiro. El dominador se usa para controlar un dinosaurio y atacar enemigos. Le dio un dominador al equipo enemigo. El equipo enemigo podría invadirlos con un dinosaurio hostil. Vayan cerca de la llave de datos y escóltenla para completar la misión. Llave de datos enemiga, progreso del 40%. Hay pteranodons. Progreso de escolta, 40%.
Hay pteranodón. Hay velociraptors. Aprovechen de usar este equipamiento y procedan a derrotar a todos los enemigos. Tus aliados van a la ofensiva. Los dinosaurios están atacando la llave de datos. Hay pteranodones. Llave de datos enemiga. Progreso del 60%. Progreso de escolta, 60%. Hay pteranodones. La llave de datos recibió demasiado daño. El enemigo activó un dominador. Es controlado por enemigos gigantes. Eliminen el monstruo. Los dinosaurios están atacando a la llave de datos. La llave de datos fue destruida. Manténganse cerca para iniciar su reactivación. La llave de datos fue reactivada. Progreso de escolta, 80%. Llave de datos enemiga, progreso del 80%. Un combate equilibrado. La victoria está cerca. Demuestren sus habilidades al derrotar al equipo enemigo. La llave de datos enemiga lleva un progreso del 90%. Consideren atacar a los exorizadores enemigos directamente. Comenzando preparativos para la transferencia aérea de la llave de datos. Exoluchadores aliados de la llave de datos. The hunt begins! Transferencia de la llave de datos, 60% completada. La transferencia aérea iniciará en breve. Prueba de combate completada. Completaron todos los objetivos antes que el enemigo. Tu equipo consiguió la victoria. Repito, obtuvieron la victoria. Contemple muy bien a los mejores exoluchadores existentes en esta simulación de guerra. All hooked up. We can jump the carrier back to 2040 at any time. Okay, Sandy. What are our chances against Leviathan and Durban? Processing. In 95% of scenarios, we die fighting. What if it's not just Ace? We've fought alongside the other hard cases before. Run the numbers on a whole squad of exo fighters. Processing. Victory. All right. In 32% of scenarios. This is our chance.
We may never get another. We can't gamble on 32%. So how about 50-50? Flip it, Chief. Kids, we wait for a better answer. Tails, we go and fight. No. We can't lead this to chance. None of us chose to get stuck on Bekator. But we didn't say no. Troll Leviathan. How stupid were we to take that gig? All think we can get that sweet IBS life. Company makes it so easy to do nothing. Yeah. Let's do something! It is time for us to make history, not the other way around. We fight. We fight! My kind of guy! Oh, you broadcasting this? Never waste a good speech. Oh, damn, son, I ain't even shaving. Knuckles all ashy. Cocoa put on this goddamn island. We're about to do something so goddamn dangerous, it might actually work. You're dumb enough to join us? Welcome to the Hammerheads. Sean bienvenidos a esta prueba de crecimiento estratosférico. Esta es una prueba de aptitud para el exotraje mastodonte. Aviso. Error. No autoriza. Sistema de navegación. No autorizado. No esta vez, bolsa de electrones. Hola, exoluchadores. Soy Janet Yari. Entré al sistema de navegación e intentaré guiarlos desde Leviatán. Hoy es el día en el que la IA muere. Nos la jugamos a todo o nada. El destino de esta línea está en sus manos. Salven el futuro. Es hora de partir a la batalla. Quizá quieran sujetarse a algo. Regresamos. Enséñenle a ese tirano de hojalata quiénes son. I told you this bird was a time traveler. Look, the core platform. And Leviathan's core. Those Hyzal tanks, they're the way to the fireworks. Use this pipeline to convert the stuff to Lozol, and we can blow Leviathan's artificial mind. Hang fire! Something's brewing down there. It's a vortex! What fresh hell is that?
Leviathan, you've outdone yourself. S! We'll hit the core. You get that rascal cloth his due. Good hunting, Ace. Well, since you left vision, I'll push you out of sight permanently. Now bend the knee. Él lo llama el mastodonte. No pueden atacar a esa cosa de frente. Si reconvierten el Jason en una bomba, quizás tengan oportunidad. Les mandaré un generador de vórtices. Leviatán aprendió. Se están cubriendo con una barrera. No lograrán mucho contra esa subrutina defensiva. A vortex, Leviathan, what is this? Parámetros confirmados. Conseguiré el martillo. Contengan esa arma. Destruyan el dispositivo de aislamiento con un martillo. Oh, at this point, what are you even after? You just love killing dinosaurs. Lights your fire, does it? Or are you in it for the more dangerous prey? Oh, fellow man. Sad. Dream bigger, for God's sakes. Listo. Va un martillo Omega con carga completa. Destruyeron el objetivo. Cayó la barrera. Usen el generador de vórtices. El generador de vórtices les está dañando. Give it up, you know. Your bestie is pathetic. Transporten el generador a la base de mastodonte y conviertan a los hombres. I will usher in a new era. The Pax Zerana. And Hyzor is the key to it all. The Leviathan only sees hardware target 0. Ignition. See, without the chips, the heating is misspelled. Hyzor is the future. Ghost is tomorrow. And tomorrow is mine. Assistance acknowledged. La corrosión aumentó. Conversión confirmada. Charging system. Atrapado. No! I need more Hyzor! Move, you hunk of shite! Tus compañeros están en la estación de Jason. Lo conseguimos. Tumba! Get ready for the conversion! You wash your asses, Ace. Hey, forever! Let's squeeze your follow through! El Jason se está procesando. Convirtiendo a los hombres. Atacan la nave. Apártenlos. Well done. Enemy stunned. Avance de conversión a la mitad. Exoprimal activated. Avance de conversión. Falta un poco. Línea del oso lograda la mitad de los tanques. Atención, pilotos. Nave en movimiento. No! I've went out for this gun! Keep at it, Ace. We're off to the other tanks.
Are you mad? Lo conseguimos. El High Soul se está procesando, convirtiendo el oso. Ataca la nave. Conversión del oso forzada. Avance de conversión a la mitad. Built for my touch, my might. I'm your master. Avance de conversión. Falta un poco. Límite del oso alcanzado en todos los tanques. Hora de fuegos artificiales. Leviathan! What are you? Mastodonte es la armadura perfecta y requiere del piloto perfecto. Adiós, Durban. Iniciando control manual. Quitando límites de seguridad. Módulo de aniquilación activo. Exoluchadores. Comencemos con su prueba más destacada. Destruyen al mastodonte. Detengan. Mastodonte requiere demasiado peso. Tendrán que usar el generador para frenar su carga. Podrán experimentar un grandioso espectáculo. Supernova autorizada. Buena suerte. El mastodonte entrado en modo de carga. Apunten a las flechas. No dejen que se recargue. La detuvimos. Estuvo cerca. Enviando otro generador. Otra barrera. Parámetros confirmados. Defiendan la zona y usen el martillo Omega para atacar el dispositivo aislante. Mastodonte no sería lo que es ahora sin sus contribuciones. Iniciando barrera con drones y después un láser de alta potencia. Mastodonte tirado en la zona de defensa. Comenzando el exterminio. Hacer regular. Elementos para tirar la barrera. La carne de estos organismos. Pero conseguí convertirlo en un gran recurso. El miedo genera excelentes datos.
Triceratops presence detected. Listo. A un martillo omega con carne completa. Su reticencia a aceptar de nuevo los motiva a mejorar su rendimiento. Listo. A un martillo omega con carga completa. Falta respuesta al miedo. La prueba no es tan dura. Dome shield initiated. Preparing. Así se hace. No más. I've got you. Get ready. Defense circuit keep activated. Destrucción de objetivo final confirmada. Barrera destruida. Diferentes. Trama lograda. No es suficiente. Traigan el generador de vórtices. Estuvo cerca. Disparando a los objetivos. Heavy damage taken. Explosivos iniciales. Thanks. Dome shield initiated. Disparando a los objetivos. Come on, we need you. Indicator repaired. Cuidado. Resuming combat. Explosivos iniciados. Indicator repaired. Disparando a los objetivos. Reinitializing ally. IOU is defense circle keep activated. Agrupas. Reposa por regreso. Le fue asignada la tarea especial de desarrollar los mejores exoarmaduras. Otra interferencia más resultará en su destrucción.
mejor de ustedes. Esto se acaba. No se contenga. Con todo. La nación está evolucionando. Resisten. A una maternidad. Demuestren de que no solo es el mejor, más rápido, más fuerte. Respuesta de proximidad activada. Tomen su distancia. Respuesta de proximidad activada. Que los sujetos de prueba busquen mejorar el exotraje. El espíritu guerrero genera progreso en mastodonte. ¡Qué orgullo! Listo. A un martillo breve con carga completa. Muestren sus capacidades. Rompan sus límites. Son sujetos notables. Muestren su verdadero potencial. No se rindan. Ese ya es Historia. Dos más. Intento de destrucción focalizada real. Commence restoration. Heavy artillery! Back to business. Shield initiated. Asegurando el área.
próxima G. Mi creación, mastodonte. El mejor exotraje está finalizado. Subroutine activated. Destrucción de objetivo final confirmada. Barrera destruida. Pico de potencia. Armadura. Traigan el generador a la base de mastodonte Daniel. Subroutine activated. Explosivos iniciados. Well done. All gas, don't shoot initiated. Disparando a los objetivos. Don't shoot initiated. Quitando límites del exotraje. Seguime. Prueba de combate. Combate. Eso es entendido. Por favor. Hasta. Transferencia de datos de emergencia. You did it. My God! You did it. You shut him up for good. We've got a chance now. We've got hope. I'm afraid it's time for me to go. But this is yours. Thank you.
What's next? Sandy, what year is it? Hang on, Chief. I'm just restoring Sandy and integrating interstitial experiences. Okay, come on. Oh, come on. VHF time signal confirms the year is 2043. Okay. Okay. Not bad, Hammerheads. Not bad. You are still the only one calling us that, Chief. What kind of attitude is that to have with the hammerheads? Okay, I'm so glad you love that. At the end there, what was that? Project Golden Goose, 100%. Chief? Sandy, main screen. Chief! It's Golden Goose, and we've got it. We're going to be real popular. Incoming transmission. Brace yourselves. Lorenzo. Lorenzo. Sandy, cockpit. Lorenzo. Big brother, come in. Hulk. Brother? It's me. It's been a long 3 years. We can't stay on this frequency. IBS knows you have Golden Goose. They've accused you of theft of corporate secrets. Keep flying. I'm sending you a data packet. Don't worry about me. I'm safe. Just get out of here. Hulk. Signing off. Sandy, Ready to assist. what's in that data packet? Coordinates for a landing strip. Distance 1,600 miles. This bird is held together by duct tape and wishful thinking. So what do we do, Chief? I know a specialty. Whatever they won't see coming. Punch it. Your heart rate is high. Please take a deep breath.